जय जगन्नाथ पिला माने आज 8 क्लास रो जो द्वितीय चैप्टर अछि घात विषय रे तो से तार आज तार एक्सरसाइज गुडा को करबा निजे करी देखरे हैला। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये देखि परतो निम्न दियत परिप्रकाश को घातांक रूप में प्रकाश करबा पई कहछि। तो एठी देखिए तो 6 into 6 into 6 into 6 चारटा 6 को मल्टीप्लाई करछि ताला हम कोन लिखियो 6 टू द पावर 4 बुझियला। तो एठी देखो y into y तो हम लिखि परिया y रो स्क्वायर ये देखो हम कर देछि एठी देखि परथि एठी 6 to the power 4 एठी y रो y into y स्क्वायर एठी b into b into b into b चारटा b अछि तो सेति पई b फोर्थ b to the power 4 एठी अछि केते 5 दुटा 7 तीनटा তাহলে 5 to the power 2 7 to the power 3 দেখি পাইছো এটি সেটা 2 দুটা a দুটা আছে তাহলে 2 স্কয়ার ইনটু a স্কয়ার দেখি পাইছো এটি হইছে যে কোশ্চেন মাগিতলা। তো এইটা কি সেটা সে সেমতি দেইছি a ইনটু a তিনটা a ଅଛି এটি তিনটা চারটা c ଅଛି এটি গোটে d ଅଛି এটি দেখি পাইছো তিনটা a মানে a q ইনটু c फोर्थ ইনটু d এটা এক নম্বর থিলা। তো তারপরে এটি দুই নম্বর কোন কইছি দেখি পারতু এটি निम्नलिखित प्रत्येक संख्या को सेमानकर मौलिक गुणनीयक गुड़िकर घातर गुणफल रूपे प्रकाश कर। तो 648 फास्ट कहि तो 648 को हम एमती भांगिबा केंति भांगिबा 648 अछि हम एमती भांगिबा 2 टू द पावर 2 3 6 2 2 ने 4 2 4 8 पुनी भांगिबा 2 रो 2 1 2 2 6 12 2 2 ने 4 पुनी भांगिबा 2 8 16 2 1 2 पुनी एठी 3 पड़िबो 3 लो केते पकेबा एठी 3 2 ने 6 3 छता 21 पुणी एठी 3 पकेबा केते गोटे 3 नुआ 27 पुणी एठी 3 पकेबा 3 3 9 ताने एठी केतेला 3 टा 2 4 टा 3 ताने 2 टू द पावर 3 into 3 टू द पावर 4 एमती ही आउ सबुडा को अब एठी देखो देछि 4 टू द पावर 5 ना 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 सॉरी 405 रो मौलिक गुणनक रो घातर गुणफल रूपे प्रकाश करिया पे कहि देखो एठी बाहर कर देछि मु तबे 540 हे देखो 540 रो बाहर करछि 36 रो एमदी बाहर करछि सेम। अरे देखो 36 द्वारा बाहर करिवे तो देखो एटी टिके लेंदी प्रोसेस हबो मु गोटे पेपर नि आस्तिरो केते होछि 36 ताले एटी 36 रा हम एमदी बाहर करि परिया देखो एटी 3 बकेबा 3 1 केते मौलिक गुण न कहछि जेमते कटिबो नाही एमदी 2 सेमते 3 5 तो एई सब गुडा को हमें देखिबा 3 1 3 3 2 ने 6 3 0 ने 0 3 0 ने 0 पुनी धर 3 बकेबा 3 तुमको एडी से 12 अछि 12 बकेदा ना मौलिक गुणनक पर जारो गुणनक मौलिक कहा को आछे जारो मात्र दुईटी मात्र गुणनक थिबो बुझि पालो गोटे किबा दुईटा 3 4 12 3 0 0 3 0 0 पुनी एडी पकेदा धर 2 2 2 ने 4 2 0 0 2 0 0 पुनी पकेदा 2 एडी भारी गेला 100 पुनी 2 पकेदा तने एडी 50 पुनी 2 पकेदा तार अधा 25 तने एडी केते होले 5 तने एडी 5 into 5 तने देखो एडी 3 2 एडी 3 टू द पावर 2 into 2 केतरा गोटे दुईटा तीनटा चारटा तने 2 टू द पावर 4 into 5 केतरा दुईटा तने 5 टू द पावर 2 हे गला एटा बुझि पाले देखो ई तो 3 टू द पावर 2 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 2 देखो से हेतो देखो ई 3 टू द पावर 2 2 टू द पावर 4 5 टू द पावर 2 देखिलो। तो 3 नंबर कोन कहिछि निम्नलिखित प्रत्येक तो सांख्यिक मान माने देखो एटी जो सांख्यिक मान देछि ये जो सांख्यिक माने ते बुझिया पय चेष्टा करो संख्या रो मान बाहर करियो एटा धरो 2 into 10 to the power 3 देछि ना तो एटा केमि बाहर करियो ना 2 into 10 to the power 3 माने 10 into 10 into 10 ताने एटी कोन करियो ना 2 into 10 10 10 हला केते 1000 ताने एटी 1000 2000 हला बुझियाला एटा हला तार सांख्यिक मान सेम एगुडा को भी सेम देखो एटा सपोज देछि तो एटी मन रखियो एटी हला -3 देछि कौन दे थी ए देखो ये कराई देखो एटी केमती कराई तो ओहो एटी 2 आईटा था ना मु को तो कला कोडे आई भीटा ओटा आई भीटा देखो एटी कराई देखो 3 रो स्क्वायर देखो जेहेतु स्क्वायर अछि माइनस माइनस प्लस हे गला 9 हे गला 5 5 25 हे गला 25 ना 225 हला एटी से बला देछि देखो 3 into 4 to the power 4 3 को 3 रहला 4 to the 4 वैल्यू बाहर कर देले मल्टीप्लाई करी 4 into 4 into 4 into 4 मल्टीप्लाई करी बाहर कर देले दाला 256 मल्टीप्लाई करी लिखि देले एटा भी 7 टू द पावर 2 हला 49 2 रो 2 हला 4 196 सबडा को मल्टीप्लाई कर देले सेम किछि असुविधा नै एइठी देखो एबे एइ देखो एटा तो इजीली तुम करि परिबो एइ जिंस देखो
देख ये -2 रे देखी 5 तो ये देख जदि एठी जुग्म संख्या रहे ताने एठी माइनस रहिबो नाही आंसर रे जदि अजुग्म संख्या आसे ताने सेठी रहिबो सपोज जदि मु कहूची -1 टू द पावर 4 ताने आंसर केते बाहरियो 1 यदि -1 टू द पावर 3 दे देमी ताने आंसर मु बाहरियो -1 काहे ना जदि जुग्म संख्यक घात थाए ताने माइनस माइनस प्लस है कि डायरेक्ट 1 हो जाए जदि एठी अजुग्म संख्यक घात रहिबो तो सेठी माइनस ता सेठी रहिबो बुझियला तो एटा सेया ही हेजी किछि एक्स्ट्रा कथा हेन तापर देखो -2 टू द पावर 5 वाला 30 -32 ते -10 टू द पावर 6 टाको एमदी कर देला देखो 6 होती सेते माइनस उठी गला ताने मल्टीप्लाई हे गला माइनस को माइनस बसल दैट इज आंसर बुझियला तो तापरे आसो तापरे कहबा सेकंड आउरे निजे करे देखो एडी देखि पारथो दुईटा अछि ए चैप्टर मात्र दुईटा निजे कर देखो एक्सरसाइज अछि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन उडा अछि देखो देखाउ नथियो एडी क्वेश्चन आगे पढ देबा कोन देछि तो एडी देछि देखो 2 टू द पावर एटा अछि केते कहलो 2 2 4 अछि ला 224 अछि ला हरण 4 टू द पावर 32 अछि टिके फोटोटा भलो आसीनी तो 4 टू द पावर एटा 32 अछि हम तथापि लिखि देउ छला मानर एकक स्थान रे थिबा अंकटी केते केमिति भारियो देखो देखो ए जो 4 नहीं ए जो 4 टा अछि तो से 4 टा को हमें देखो ए देखो आंसर देखो कराई छी एडी देखो केमिति कराई छी देखो एडी 2 टू द पावर 224 को डिवाइड करला 432 सहित देखो मु 4 टा को भांगी देली 2 टू द पावर 2 कर देली देखो होई छी तो सेही बडा एडी कोन गला ऊपर उडा मल्टीप्लाई करला 32 2 जा 64 तेबा 224 जेहेतु तांकर बेस इक्वल अछि माने तांकर आधार समान अछि इसमें घात उडा हरण बेले वियोग हो दोगी वाला 2 टू द पावर 160 तो एठी ट्रिक मन रखियो देखो 2 टू द 1 हेले 2 2 टू द 2 हेले 4 2 टू द 3 हेले 8 2 टू द 4 हेले 16 2 टू द 5 हेले 32 2 टू द 6 हेले 64 एबले जदी चालियो देखो लक्ष्य करो गोटे सीक्वेंस रिपीट होची 2 4 8 जरे 1 और 6 2 4 8 6 देखो रिपीट हो एडी छला 2 4 8 6 चालियो हैला ए देखो यूनिट डिजिट तांगर रिपीट होची देखिबो तो यूनिट डिजिट तांगर रिपीट होची एटा तुमको लक्ष्य रखते पड़िबो तो एठी मु देखो लिखिची कोन लिखिची एही प्रक्रिया रे प्रति 4टी स्टेप परे रिपीट होची तेनु एकककर संख्या 2 टू द 10 रो 2 टू द 4 सहित समान हेबो जाकी 6 अटे जाकी 6 अटे जेमति कि देखो एठी से करिची आमी तो देखो 160 प्रति 4टा रिपीट होची मोर कहबा कथा प्रति 4टा रिपीट होची तने 160 होची माने 160 को जदी 4 डिवाइड करे केते बारियो एठी 40 बारियो बुझि पालन केते बारियो 40 बारियो तो से वाला जदी 4 रिपीट करे तने 2 टू द 4 जहा तार एककर से देथियो तने से वाला अतबरे हमें लिखियो देखो 2 टू द 4 बेले तार एककर केते आसी 6 आसी ठीक से वाला हमें लिखियो देखो देखो आंसर लिखा है 2 टू द पावर 224 हरण 4 टू द 32 मानर एकक स्थान थिबा अंकटी 6 हबो बुझि पाल जेहेतु 4टा पर रिपीट होची 4 डिवाइड कर साला परे देखिबो एई जो जिंसटा आसीबो ए जो जिंसटा 2 टू द पावर 4 अछि माने तार एककर 6 अछि माने तार यार भी एककर 6 आसीबो बुझियला सेकंड इज गोटे पात्र एटा तो पूरा फुल रकम नको गोटे पात्र 5टा बोतल अछि प्रतिदिन गोटे नुवा पात्र अणा जाउ थाए 40 दिन परे सेते केते नुवा बोतल हो डायरेक्ट मल्टीप्लाई आउ किछि नै देखो होई छो देखो 40 दिन परे सेते नुवा बोतल थिबो समान 40 * 5 * 260 हे गला कोन आदर अछि तापर 3 नंबर देखो कोन कहछि निम्न रे दिया जायतिवा संख्या गुडी को संख्या गुडी 2 किबा अधिक घातर गुणफल रूपे तीनोटी भिन्न भिन्न उपाय लेखो घातक गुडी कर जे कोनसी पूर्ण संख्या होई पारियो देखो 64 रो क्यू देछि देखो से बाहर करछि तीनटा उपाय बाहर करिया देखो 64 रे क्यू 64 को भांगी देली 2 टू द पावर 6 कर देली 2 टू द पावर 6 कर देली ता ऊपर क्यू दे देली देखो 2 टू द पावर 6 अछि एडी 6 * 3 मल्टीप्लाई गला 36 18 हे गला 2 टू द पावर 18 हे गला ताने ताकू भांगी देले 2 ର 9 2 ର 9 करि पारिम ना नै आधार समान हे गला घात रेटा मिसिगन हे गला सेम भारियो तो ये गुडे उपाय पुनी से 2 18 सेकंड वे रे करबेन 10 8 पुनी 18 टा करबेन 6 6 6 ये गुडे उपाय हे गला तापर आसो कोन देला 190 192 को भांगिया पई कहै देखो 192 को मु कोन कर देली ना आगे ये कर देली दो तार मौलिक गुणन करे बाहर कर देली तो मोर वाला 2 हैला 6 टा वाला 3 हैला गोटे वाला
टू दी पावर 8 दे देनी टू टू दी पावर ताको इंडिविजुअली नहीं आसी 8 एने 3 टू दी पावर 8 कर देली ताने 6 टा 48 एने 3 टू दी पावर 8 ये गुटे उपाय वाला प्रथम उपाय देखो भांगी देली द्वितीय उपाय से जेमति 48 होतो एटी 3 टू दी पावर 8 होतो देखो 2 रे 2 into 40 into 2 टू दी पावर 8 कर देली into 3 टू दी पावर 8 कर देली ता माने एटी 40 और 8 मिसला 48 ला 3 टू 8 को 3 टू 8 रहला एटी मिसला 2 रो पावर हला 40 कर देली into 6 रो पावर कर देली 8 एटा गोटे सेकंड वे हे गला एटा भी देखि बार तो एटा गोटे वे बुझला तो ये देखो 24 24 24 48 into 3 टू पावर 4 4 ला 8 हे गला बुझि पारलो तो एई भली उपाय रे हमर आउटे देखो एटा को कहतला एटा को कहला केते कहला 31 एटा भूल टिके कह देछि एटा 32 होबो एटा ला 32 एटी 31 में एटा केते कहतिला 32 टू द पावर -5 हला एटा टिके मिस्टेक कर दे चलो एटा टिके मिस्टेक कर देछि देखो एटी देखो कराइछि केमिति कराय देखो 3 टू द पावर ना 32 टू द पावर -5 देछि ताने 32 को भागी देम 2 टू द पावर 5 लेके देमी 2 टू द पावर -1 -5 रहला ताने मल्टीप्लाई करने -25 हे जो ताने 32 टू द पावर -5 आको केमती उपाय लिखा दियो सेकंड वे रे एटा देखो आको भागी दो 25 टा ना -10 सॉरी -15 -10 ऐड करने सही हेबो ताने एटा उडे उपाय पुनी एटा उडे उपाय देखो हला पांच लिख देली ये उडे उपाय से थर्ड वे बुझला सबुडा काम कर देले तो बस एबे 4 नंबर आसे कोन देछि 4 नंबर निम्न दिया जाइछुवा प्रत्येक उक्ति को परीक्षा करो और केउ गुडी को सर्वदा सत्य बेले बेले सत्य किबा आदौ सत्य ने निर्णय करो तुमरो युक्ति को वर्णना करो ठीक अछि अच्छा कोन देछि देखिबा फर्स्ट आई ता कोन कहछथि घन संख्या गुडी को मध्य वर्ग अटंती कोन कहला थी घन संख्या गुडी को मध्य वर्ग अटंती ता पई परीक्षा करिया देखिया कोडा सर्वदा सत्य होबो देखो ना घन संख्या गुडी को मध्य वर्ग अटंती की घन संख्या गुडी को घन संख्या गुडी नबा देखिया देखो फास्ट से गोटे उदाहरण नेछि 64 केते नेछि 64 तो तार बाहर करा 2 टू द पावर 6 हला तो आकु देखो 2 घन रो वर्ग बाहर कला देखो हे एटा भी देखो वर्ग रो घन बाहर करछि तो एहा को हम उभय वर्ग और घन रे भी लिखि पारिबा ए देखो एहा को हम उभय वर्ग और घन रे लिखि पारिबा नहीं 64 को लिखि पाले देखो किंतु 8 को हम लिखि पाले 8 भी गोटे पूर्ण वर्ग ना 2 टू द पावर 3 आकु स्क्वायर करी लिखि होउछि की होनी तेनु एहा बेले बेले सत्य होबो ताने स्टेटमेंट कोन होबो ए जो स्टेटमेंट देछि घन संख्या गुडी को मध्य वर्ग संख्या अटंती एटा कोन हो बेले बेले सत्य होबो सब बेले सत्य होबो नहीं एटा कोन हो बेले बेले सत्य सेकंड कोन कहछि देखो चतुर्थ घातांक विशिष्ट संख्या गुडी को मध्य वर्ग संख्या अटंती चतुर्थ घातर जो वर्ग देखो चतुर्थ घात माने कोन कहला देखो देखि पारथो देखो एटा जो स्टेटमेंट देछि सब सत्य होबो काहे कि सत्य होबो एडी चिंता करो ए जो देछि एठी चतुर्थ घात विशिष्ट संख्या गुडी को मध्य वर्ग अटंती केमते देखो 3 टू द चतुर्थ घात देखो एटा लिखिबे ना 3 टू द 2 रो 2 लिखि पाइम ना नहीं लिखि पाइम ना नहीं ए देखो 5 टू द 4 5 रो स्क्वायर लिखि पाइम ना तो से रहला ना चतुर्थ घात विशिष्ट संख्या गुडी को मध्य वर्ग संख्या अटंती वर्ग संख्या हैला ना नहीं आ ता न सुरा किछो बुझला नहीं तापर देखो कोन देछि थार गोटे संख्यार पंचम घातांक सही संख्यार घन द्वारा विभाज्य देखिबा कोन देला एला सबले सत्य काहे गेला देखो गोटे पंचम गोटे संख्यार पंचम घातटा तार सबले तार घन द्वारा कटिबो ना घन द्वारा विभाज्य देखो ताको भांगी देनी एटा देखो तार घन द्वारा सबले कटुनी कटुनी ना नहीं अविभाज्य सेने सबले सत्य होला तापर आसे केते नंबर आईबी दुईटी घन संख्यार गुणफल एक घन संख्या अटे कोन देला एटा दुईटी घन संख्यार गुणफल एक घन संख्या अटे देखिबा एटा भी देखो सबले सत्य काहे कि सत्य सब देखो कोन कहछि ना देखो दीटा देखो 2 टू द पावर 3 रहला 3 टू द पावर 3 रहला 2 टू द पावर 3 रहला 8 3 टू द पावर 3 रहला 27 दीटा को मल्टीप्लाई कला देखो 216 वाला कहार ना कहार गुटे देखो 3 दुने 6 तार गुटे घनफल सहित समान अटे एटा भी सबले सत्य उदाहरण देकी बुझे दिछि लास्ट v कोन देला v टा देछि देखो q टू द पावर एटा दिके दिके देखे देखिबो एला n लिखाइ छै रो ओ एटा जो लिखाइ जी एटा जो लिखाइ एटा देखो देखि पाछो q टू द पावर 46 लिखाइ छै एटा लिखाइ छै q टू द पावर 46 हला 46 लिखै छै कंफ्यूज होबनी एटा q टू द पावर 46 लिखाइ छै हला तो q टू द पावर 46 संख्याटी उभय चतुर्थ घातांक और षष्ठ घातांक अटे देखिबा
এটা কদাপি আদৌ সত্য হবনি। 64 কেবে দেখো এটি দেখো সে কোন করছে দেখো, এটা সরি 46 যে লিখেছে এটা 46, হ্যাঁ কারণ 46 টা কেবে বি বিভাজ্য হবনি 4 আর 6 দ্বারা, সেনে কেবে বি সত্য নুহ। বুঝি পারলানি আর কোন দরকার সরলা। তারপরে 5 নম্বর আস কোন ଦେଇଛି বাস দেখো খালি সরল কর, ইয়ার মান বাহার করিও খালি 5 নম্বর ইয়ার মান সবু বাহার করিও। দেখো এটি আস, দেখো এটি 5 নম্বর খালি মান বাহার করতে কইছি, 5 নম্বর খালি तुमको मान बाहर करते कही। देखो फास्ट कही 10 टू दी पावर -2, 10 टू दी पावर -2 इंटू 10 टू दी पावर 5। देखो ये कराई 10 -2 इंटू देखो आज से मानकर बेस माने आधार समान अछि -2 इंटू प्लस ये जो घात दिना मिसी जो घातटा मिसी गला देखो -2 एटी प्लस माइनस -5 पे गला ताने -2 -5 बेला के -7 दैट इज आंसर सरी गला। 2i देखो से गला 5 टू दी पावर 7 हरण 5 टू दी पावर 4 ताने 5 7 वियोग 4 हे गला केते 5 पावर 3 हे गला बुझियला नै 5 रो घात 3 हे गला। एटी थाडा एटा 9 रो पावर देछि -7 हरण 9 रो पावर देछि 4 ताने 9 रो पावर जते हरण हबो से माने को वियोग बा घात वियोग होई जो ताने घात डी वियोग हे गला 7 तो 9 टू दी पावर -11 हे गला। तब आई भी टा कोन देछि देखो आई भी देछि 13 टू दी पावर -2 रो होल टू दी पावर देछि -3 ताने मल्टीप्लाई दिटा खोइ जो ताने -2 इंटू -3 देछि हला -2 इंटू -3 देखो से -2 इंटू -3 कर देला केते बार -1 प्लस होला 3 दुने 6 होला दैट इज आंसर। v टा जो देइतला देखो एटी जो देइतला v टा तो v टा केमि दिखारियो देखो m टू द पावर 5 इंटू n टू द पावर 12 अला m n टू द पावर 9 देखो ए m n टा को भांगी देछि ए देखो m n टा को कोन m टू द पावर 9 n टू द पावर 9 m कोति m ने आसनु n कोति n ने जिम बुझला। अरे ताकू पाखु पाखु नै आइला माने ए प्लस जो 5 आउ 9 12 आउ 9 देखि बार तो 5 आउ 9 12 आउ 9 ऐड हे गला m टू द पावर 14 n टू द पावर 21 हे गला दैट इज आंसर बुझलो। तापर आसो तापर केते नंबर देछि 6 नंबर कहि देखो 6 नंबर कहि जदि 12 टू द पावर 144 हुए तबे निम्नलिखित परिप्रकाश गुडकर मान तमे बाहर करियो। दी अंक देछि देखो देखो एडी बहुत सादा तो 1.2 रो होल स्क्वायर देछि ए देखो 1.2 रो होल स्क्वायर केन बाहर देखो 1.2 into 1.2 दीटा को मल्टीप्लाई करो 1.44 बारे मल्टीप्लाई करो तुम जानछो मु तुम सिखै छि ता 1.2 माने लिखि दो 12 into 10 into 12 into 10 लिखि दो ताने केतला 144 ताने एठी केते गला 100 ताने एठी 100 जति दुटा शून्य छाडी ताने एठी होलो 1.44 दैट इज आंसर देखो एठी बारछि नै तापर से होला एटा 0.12 रो होल स्क्वायर 0.12 0.12 मल्टीप्लाई हो 0.0144 चलो यार स्क्वायर एति भादियो खाली डिवाइड करी मल्टीप्लाई करियो 120 रो स्क्वायर डिवाइड करी मल्टीप्लाई करो दैट इज आंसर। तापर 7 नंबर कोन कहिछि ना एडी कोन कहिछि समान मूल्य विशिष्ट संख्या गुडकर गोल बुलेगा समान मूल्य भातियो देखो फर्स्ट रो वैल्यूटा जेमति अछि सेमति रखि देछि सेकंड जो देछि सेकंड जो देछि केते कहिछि एटा 6 टू द पावर एटा सेकंड टा कोन कहिछि i एटा 2i ना रो एटा कोन देखि देखो एटा देछि 6 टू द पावर 4 इनटू ना 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 एटा गड़बड़ देछि एटा टिके खाली गड़बड़ देछि रो कहिछि रो कोन देछि एटा लेमति अरे कहिछि ना ए भूल देछि रे एडी जिनसडा भूल देछि एई जगह रे जिनसडा भूल देछि एटा कोन हो जानतो एटा ला केते हो गेलो 6 टू द पावर 4 into 3 टू द पावर 2 एटा इनटू हो हला एटा देइन एटा इनटू टा एटा ला इनटू टा एटा भूल देछि हला एटा इनटू टा भूल है 6 टू द पावर 4 into 3 टू द पावर 2 एटा भूल दे देछि हला देखि बार ए टिके मिस्टेक करछि एटा कला बेले देखिबो मु एडी करिसिली देखो ए 6 टू द पावर 4 into 3 टू द पावर 2 को देछि ना एडी बाहर कराई देखो 6 टा को भांगी दियाला 3 टा को बेला करैला ताने 3 टू द पावर 6 2 टू द पावर 4 एटा जा एटा से हम रखितिनी फास्ट टा एटा सेम हला ना ताने एटा सेम भाला एटा भी सेम भाला एटा तो कदा भी सेम भारीबनी छकी मारो तापरटा देखो तापरटा बाहर करछि देखो ए देखो 18 स्क्वायर 18 वर्ग इंटू 6 वर्ग बांची देखो 18 को भांगी देछि 6 को भांगी देछि लास्ट वाला 2 रो पावर 4 3 रो पावर 6 एटा देखो सेम भाला एटा लेकिन एटा भारीबनी एटा तो भारीबो नाही देखि बार तू एटा केमति देछि 6 रो पावर 24 एटा भारीबनी ताने किए भारीबो ताने कोन कहितला गोल उले दे
ତାହେଲେ କଣ କହିଥିଲା ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଲ ବୁଲା। ତାହେଲେ ଏଟା ହେଲା ବାହାରିଲା ସମାନ ମୂଲ୍ୟ, ଏଟା ବି ବାହାରିଲା ସମାନ ମୂଲ୍ୟ, ଏଟା ବି ବାହାରିଲା ସମାନ ମୂଲ୍ୟ। ଏଇଟା ଖାଲି ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ମଝିରୁ ବାସ୍। ଆଉ କଣ ଦରକାର, ଆଉ କିଛି ଦେଇନି କଣ। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳରେ ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। କଣ କହିଛି ବୃହତ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବଡ ନା ଏଇଟା ବଡ, ଏଇଟା ବଡ ନା ଏଇଟା ବଡ, ଏଇଟା ବଡ ନା ଏଇଟା ବଡ। ଏଇଟାକୁ ଆରେ ବହୁତ ଇଜି, ଦେଖ ଏଇଠି କରିଦେ, ଏଇଟା ହିଁ ଦେଇଥିଲା 4 to the power 3 ବଡ ନା 3 to the power 4 ବଡ। ତ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର 4 power 3 ମାନେ 4 into 4 into 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ 3 to the 4 ମାନେ 3 into 3 into 3 into 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବ, ଦେଖିବ କେତେ କେତେ ବାହାରୁଛି, ଦେଖିବ କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିବ। ଯାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକା ବାହାରିଲେ ସେ ଇଆଡକୁ ଯିବ, ବୁଝିହେଲାନି। ତ ଅବଭିୟସଲି ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଧିକା ବାହାରିବ, 4ଟା 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ ଇଏ ହବ 2 to the power 8 8 to the power 2 ଅବଭିୟସଲି ଇଏ ଅଧିକା ହବ। 11 to the power square ନା ସରି 11 କହୁଛି 100 ର ପାୱାର 2, ଏଠି 2 ର ପାୱାର ହେଲା 100, ଇଏ ଅବଭିୟସଲି ବଡ ହେଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ଏକ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୁଝ କଣ କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ବର୍ଷକୁ 8.5 ବିଲିୟନ 8.5 ବିଲିୟନ, ତାମାନେ 8.5 ବିଲିୟନ କେତେ 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏତିକି ତ ହେଇଗଲା ନା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ହଁ 8 ବିଲିୟନ ଏତିକି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ଠିକ ଅଛି। ତ 8 ବିଲିୟନ ପ୍ୟାକେଟ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ସେମାନେ ପ୍ରତି ପ୍ୟାକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇଡି ଗୋଟେ ଆଇଡି କୋଡ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ 0 9 ଅଙ୍କକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ତେବେ କୋଡରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ। ଅବଭିୟସଲି 10ଟା ଡିଜିଟ ମାନେ 1.5 ବିଲିୟନ ମାନେ ତେଣୁ ଅବଭିୟସଲି 10ଟା ମାନେ 10 ନମ୍ବର କୋଡ 10ଟା ହିଁ କୋଡ ଦରକାର। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ରୋଲ ନମ୍ବର ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା କର ନା, ଯାହାର ରୋଲ ନମ୍ବର ଥିବ 1 ତା ଧର ଥିବ ମାନେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିବ 001, ତାପରେ ଧର 20, ତାପରେ ଜଣଙ୍କ ଥିବ ଧର 150, ତାମାନେ ଏଇଠି କଣ ତମେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିଏ ନଉଥିବ 000000000 ଲାଷ୍ଟ 1 ତ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଦେଇଥିବ 8 ବିଲିୟନ 8.5 ବିଲିୟନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ଖାଲି ତେବେ କୋଡରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ରହିବ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ, 10ଟା ଅଙ୍କ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିବ ଯାହା ବି ବୁଝିହେଲାନି। ତ ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର ଏ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଲେଖା 8.5 ବିଲିୟନ ଯେଟା ଏଇଟା ହେଲା, ତେବେ କୋଡରେ 10ଟି କୋଡ ରହିବ ହେଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ 10 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 64 ର ବର୍ଗ, 64 ଏକ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଠିକ ଅଛି, ଘନ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ 4 ଘନ। ତ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି ଯାହାର ଉଭୟ ବର୍ଗ ଓ ଘନ ଅଟେ। ତ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି, ନିହାତି ଅଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି ହଁ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାର ଉଭୟ ବର୍ଗ ଆଉ ଘନ ଅଛି। ଦେଖ ଯେମିତିକି 729 ତାର ଘନ ବି ଅଛି ଆଉ ତାର ବର୍ଗ ବି ଅଛି। ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ଯୋଉ ଏଇଠି ଟିକେ ଖାଲି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ତାର ବର୍ଗ, ଏଇଟା ନଟ ଘନ ହେଲା। এই যে লেখা ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ତାର ବର୍ଗ 27 ର ବର୍ଗ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ 27 ର ବର୍ଗ କରେ 729 ଏମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାର କି ଘନର ବି ଅଛି ଆନ୍ସର ଆଉ ତାର ବର୍ଗର ବି ଆନ୍ସର ଅଛି, ବୁଝିହେଲାନି। ତ ତାପରେ ତାର ଅଛି, ତାପରେ ଆସ କଣ ଦେଇଛି এটা ଦେଖ 4096 କେତେ ଅଛି 4096 ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଜିଟ ସିଏ, ତାର ବି ଦେଖ ଘନର ଅଛି ତାର ବି ସ୍କୋୟାର ଅଛି, ବୁଝିହେଲାନି। ତ ଦେଖ ୟାର କିଛି ଉପାୟ ଅଛି, ୟେସ୍ ରୁଲ ଅଛି। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର 6 ନମ୍ବର ପାୱାରଟା ଉଭୟ ଘନ ବର୍ଗ ହବ, ନିହାତି ମନେ ରଖିବ। ଦେଖ 6 ନମ୍ବର ପାୱାର ୟାର ବର୍ଗ ଅଛି ଘନ ଅଛି, ଦେଖ 2 ର 6 ନମ୍ବର ପାୱାର 64 ୟାର ବର୍ଗ ଅଛି ଘନ ଅଛି, 3 ର 6 ନମ୍ବର ପାୱାର 729 ୟାର ବର୍ଗ ଅଛି ଘନ ଅଛି, 4 ର 6 ନମ୍ବର ପାୱାର 4096 ୟାର ଉଭୟ ବର୍ଗ ଅଛି ଘନ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଦେଖିଲା ନା ଏଇଗୁଡା ସବୁ এইভাবে উপায়ে প্রকাশ করি হব। এই রুলটা হলা কোন কৌনসি সংখ্যার 6 নম্বর পাওয়ারটা উভয় ঘন আর বর্গ সংখ্যা হব, বুঝিহেলানি। তো 10 গলা 11 নম্বর কোন ଦେଇଛି 11 নম্বর কোন କହିଛି ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଲକରେ 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲଫା ନ୍ୟୁମେରିକ ମାନେ ପାସକୋଡ ଅଛି, ଆଲଫାବେଟ ବି ଅଛି ନ୍ୟୁମେରିକ ବି ଅଛି। କୋଡ ଗୁଡିକ କିଛି ଉଦାହରଣ ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ରହିବ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଏହିପରି କେତୋଟି କୋଡ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ଅବଭିୟସଲି। ତ ମତେ କୁହ ଆଲଫାବେଟ ନେଲେ କେତେଟା ହେଇପାରିବ 26ଟା, ନ୍ୟୁମେରିକ ନେଲେ କେତେଟା ହେଇପାରିବ 10ଟା, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10ଟା, ତ କେତେଟା ଆସିବ 36ଟା। ତାହେଲେ କୋଡ କେତେ 5 ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ, ତାହେଲେ 36 ମାନେ 36 ଟୁ ଦି ପାୱାର କେତେ ଆସିବ 36 ନା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କେତେ ହବ 36 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5, ଯାହା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଆଉ କେତେ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଦେଖିବା 36 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ତ ହେଇଥିବ ମତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ ହେଇଯାଉ ତାହେଲେ ଲେଟର ଆଲଫାବେଟ 26ଟା ଲେଟର 10 ଟୋଟାଲ 36ଟା, ତାହେଲେ 36 କୋଡ ସମ୍ଭବ ହେଲା 36 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ଏତିକିଟା ହବ। କେତେ ବାହାରିବ ଏଠି 6,04,06,176ଟି, ବୁଝିହେଲା।
ଏଟା ହେଲା 11 ନମ୍ବର। 12 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି? 12 ନମ୍ବର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 2024 ମସିହା ପ୍ରାୟ 10 to the power 9 ଏବଂ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମାନ। ମେଣ୍ଢା ଓ ଛେଳି ମାନଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆରେ ଭଲ କଥା, ବହୁତ ସାଧାରଣ କରିଦେଇଦେଲା ଏଠି। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତାମାନେ ଆମର ଚିନ୍ତା କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମେଣ୍ଢା ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 2024 ମସିହା ପ୍ରାୟ 10 to the power 9 ଦେଲା। ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କେତେ ଅଛି? 10 to the power 9। ତ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ଏବଂ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସମାନ, ତାହେଲେ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ସେଇ ସମାନ 10 to the power 9 ହେଇଥିବ। ତ ମେଣ୍ଢା ଛେଳିଙ୍କ ମୋଟ କେତେ ହବ? ଅବଶ୍ୟ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇଦବ। ଏଇଟା ଦେଖିବା ଅପସନ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏଟା ତ କଦାପି ହବନି, ଭୁଲ। ଏଟା ବି ହବନି। କୋଉଟା ହବ? 10 to the power, ଏଟା ବି ହବନି। এইটা হব, এটা লেখা হচ্ছে এটা হব, ଆଉ এইটা হব, দুইটা ହିଁ হব। তার মানে কি ভি ଆଉ ভি আই, দেখো এটি সঠিক আনসার হলো ভি ଆଉ ভি আই দুইটা সঠিক আনসার। ওই যে অপশন 13 নম্বর কোন কইলা? এইটি দেখো 13 নম্বর কইলা হিসাব করে এবং বৈজ্ঞানিক সংকেতরে উত্তর লেখ। বৈজ্ঞানিক সংকেতরে উত্তর লেখা। যদি বিশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তি পাখরে 30 খণ্ড পোশাক থাকে, কোন বিশ্বর ব্যক্তি কেতটা অଛନ୍ତି? টোটালি 8 বিলিয়ন ধর 8 into 10 to the power 9 জনক পাখରେ পোশাক 30 খণ্ড ରହିବ, ତାହେଲେ ମୋଟ পোশাକ କେତେ ରହିବ ସମସ୍ତରେ? ଏତିକି ବିଲିୟନ ଲୋକ 30 ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବ 240 ହେଲା, 30 into 8 ହେଲା 240 into 10 to the power 9। ଆଉ ୟାର ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ହଉଛି କଣ? ମନେ ରଖିବ, କୌଣସି ଡିଜିଟ ଯଦି ଲେଖୁଛେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ଛାଡିକି ପଏଣ୍ଟଟା ବସେଇବ, ଆଉ ଯେତେଟା ରହିବ ତାକୁ 10 to the power ସେତିକି ଛାଡିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଖ 240 ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଇଆଡୁ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ବସେଇବ, ବସେଇ ଦେଇଛି। ବସେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଏଠି ପଏଣ୍ଟଟା ବସି, ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡିକି ଏଠି ପଏଣ୍ଟ ବସିଲା। ଛାଡିଦେଲେ କେତେଟା ଛାଡିଲା? 2ଟା। ଏଠି କେତେଟା ଥିଲା? 11ଟା। 11ଟା ଥିଲା, ସରି ଏଠି 9ଟା ଥିଲା, 2ଟା ଛାଡିଲା ମାନେ କେତେ ଆସିଲା? 9 10 11 ବଢିଗଲା। ଏଇଟା ହେଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି। ସେ କୋଶ୍ଚେନ ଦେଇଥିଲା ଏଇଟା ହିଁ କରିବା ନାଇଁ। କୋଶ୍ଚେନ ଦେଇଥିଲା ହିସାବ କର ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖ। এইটা হলো বৈজ্ঞানিক সংকেত মাধ্যমে লেখা হলো। ঠিক সেইভাবে 2a ବି ଦେଇଛି ଦେଖ, ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରାୟ 100 ନିୟୁତ ମହୁଫେଣା ଅଛି। କେତେ ନିୟୁତ ମହୁଫେଣା ଅଛି? 100 ନିୟୁତ। ଦେଖ ସେ କରିଦେଇଛି, ବିଶ୍ୱରେ ମହୁଫେଣା ଅଛି 100 ନିୟୁତ। 100 ନିୟୁତ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲର ଲେଖିଦେଲା, ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲର ଲେଖିଦେଲା। ଗୋଟେ ଫେଣାରେ ମହୁମାଛି ଅଛନ୍ତି 50,000 ମାନେ 5 into ଏତିକି। ମାନେ ମୋଟ ମହୁମାଛି କେତେ? ଦିଟା ଖାଲି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। 5 କୁ 1 ସହିତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲେ 5 ହେଲା, 10 to the power 8 10 to the power 4 ଦିଟାକୁ ଆଡ କରିଦବ 10 to the power 12 ହେଇଗଲା। ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ସର। ବୁଝିଗଲା? ତାପରେ ଥାର୍ଡ ଆଇ ସେମ୍ କୋଶ୍ଚେନ ବି ସେମ୍। ଦେଖ ଥାର୍ଡ ଆଇରେ ଦେଇଛି, ଥାର୍ଡ ଆଇ କହିଥିଲା ମାନବ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ 38 ବିଲିୟନ, କେତେ? 38 ଟ୍ରିଲିୟନ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷ ଅଛି। ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଶରୀରରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଆଗେ ମଣିଷ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କର। ମନୁଷ୍ୟରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଅଛନ୍ତି 80 ଟ୍ରିଲିୟନ, ମାନେ 8 into 10 to the power 12, ତାର ମୋଟ ମଣିଷ 8 ବିଲିୟନ ସରିଥିଲେ। ଦିଟାକୁ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ବାସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ସର। ଆରେ ଏଇଟି ହେଲା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏତିକି ଯାଏଁ ତମେ ଆରାମସେ ବାହାର କରିଦବ, ଏତିକି ଯାଏଁ ପୁରା ତମେ ଆରାମସେ ବାହାର କରିଦବ। ମୁଁ ତମକୁ କହିନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଛାଡି ଡିଜିଟ ବସ, ଯେତେଟା ଛାଡିବ ସେଠି ଶୂନ ବଢିଯିବ ସେତେଟା। 21ଟା ଅଛି 23ଟା, ଦିଟା ଛାଡିଲ 23ଟା ହେଇଗଲା। ତ ତାପରେ କଣ କହିଛି? ଆଇଭି। ଆଇଭି କଣ କହିଛି ନା, ଆଇଭିର କୋଶ୍ଚେନ ଟିକେ ଦେଖ। ଆଇଭି ଜୀବନ କାଳରେ ଖାଇବାରେ ବିତାଇଥିବା ମୋଟ ସମୟକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଏକକ କର। ଯେତିକି ଖାଇଛ, ଯେତିକି ସମୟ ଖାଇଛି ସବୁ ଏଇଠି ଦେଖ କହିଛି। ଏଇଠି ଦେଖ କହିଛି, ହଁ ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ ସପୋଜ 80 ବର୍ଷ, ଏବେ ତ ହବନି, ଧର 80 ବର୍ଷ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାର ସମୟ ଏତିକି ଆୱାର। ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏତିକି ଇଣ୍ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କଲେ 5400 ସେକେଣ୍ଡ ଯିବ। 80 ବର୍ଷରେ କେତେ ଯିବ ନା 80 into 365। ଏତିକି ଦିନ ଟୋଟାଲି, ଏତିକି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ ଖାଉଛି, ତାହେଲେ ଏତିକି ଦିନରେ ସେ କେତେ ଖାଇବ? ଏତିକି into ଏତିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଏତିକି। ବୁଝିଲା? ଏଇଟାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂକେତ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା। ଭଲସେ ଦେଖୁଛୁ 1.5768 କେତେ ହେଲା? 1.5768 into 10 to the power 8। ବୁଝିଗଲା? ତ ତାପରେ କଣ କହିଛି ଦେଖ, 1 ଆରବ କଣ କହିଛି ଏଠି? 1 ଅରବ, ଅରବ ବା 1 ବିଲିୟନ, 1 ଅରବ ବା 1 ବିଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ତାରିଖ କେତେ ଥିଲା? ବାବାରେ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବୋଧେ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଠିକ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ ଭଲ କିନା ଦେଖ, ଏଇଠି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମର ଖତମ କରିଦବା। ଟାଟା ବାଇ ବାଇ, ଖତମ କରିଦବା। 1 ଅରବ ବା 1 ବିଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ତାରିଖ ଥିଲା? ତା ଆଗେ ତମେ ବାହାର କରତେ ପଡିବ। 1 ଅରବ ମାନେ 1 ବିଲିୟନ ସେକେଣ୍ଡ ଯେ କେତେ? ଏତିକି ସେକେଣ୍ଡ। ଏତିକିରେ କଣ କରିବା ନା, ଧର ଦେଖ ଏଠି 60 ମିନିଟ, 60 ସେକେଣ୍ଡ, 24 ଆୱାର, 365 ଦିନ, ଟୋଟାଲ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ହରଣ କଲାକୁ 31.71 ଇୟର ବାହାରିଲା। ତ 71.71 ଇୟର ଯେ କେତେ ହବ ନା, 71 ବର୍ଷ ସିନା ଫୁଲ ଇୟର ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା 0.71 ତାକୁ 365 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିକି ଏତିକି ଦିନ ମୋର ବାହାରିଗଲା 259। ତାହେଲେ ଆଜି ହେଲା, ମୁଁ ଯେବେ କରିଥିଲି ସେବେ କହୁଛି, ତମେ ଯେବେ ଦେଖିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ସେଦିନଠୁ ହିସାବ କରିବ, କାଲକୁଲେଟ କରିବ।
तो आज है 23 एप्रिल 2026 सपोज है। तो 31 वर्ष पूर्व के 2026 1995 हो 23 एप्रिल आउ बाकी 259 दिन पछकू 259 दिन पछकू गने 16 अगस्त 1994 बाहर तेणु 1 बिलियन सेकेंड पूर्व 16 अगस्त 1994 तारीख थिला सबू सेम हम खाली तुम कर खाली एटी कौन हम ना मोर जो कर टुडे आज ये तुम टुडे डेट अलग थो से हिसाब से तुमको करते पड़ो बुझीगला ना बुझीगला बुझीगला बास एतिकी है काम सरीगला तुम द्वितीय चैप्टर खत्म दी एंड बुझल जदि किसी डाउट थाए जदि किसी डाउट थाए मत कमेंट सेक्शन जणाइबो सेते पर्यंत बी हैप्पी एंड काम डाउन है जय जगन्नाथ रोची नमस्कार।